Nice one. Nice one. Good jump. Push ang jump. Bawa. Outside. Nice one. Nice one. Go jump. Hugon. Dali mo tananak ya. Yung hampang ba na Jamila? Badya parehas ba? Makan ka man maghampang. Unpredictable. Again, players to prepare. Rimmel J. Brands. Hop. Unit 4. Nice one. Nice one. Jacob Chanyang, Unit 3. Go jam. Anom jam, anom. Nice one. 5 lang. Tangina. Gigigil ako. Jam, 5 lang jam. Also, we have Ezekiel Let Asturias, tayo. Unit Nag-let tayo. 1. Ay, may nagtanong. Ay, sorry. Marlo Jacob Brands. Scar. Ay, jam, jam. Ano tagon? Asa yung racket? Pangungtan mo na. Holding area. Rackets babaw. Jam, pila lang jam. Tasa yung racket, tasa. Good. Asa racket? Kayo na ka pa. Hindi namin nakana, tanang racket kayo na pala lagi napatay doon. Asa racket? Ayun. Makaroon dapat kayo sa racket. Kita ba ito? Makaroon advantage yung mataas yung racket, sprinte. Pag side mo nga paprinte ka, asan yung racket? Pag outside, ay inside. Kalat si John Matt. Kalat si John Matt. Nice one. Kaya pang dali ka pa rin ka na dali. Ay, ako. Asa racket? Jam, 3 lang jam. Asa racket ba yun? Pagkatapos tira? Oh. Ano yun? Pagmayon mo, nandun. Jamela. Mas inner, no? Short. Nice one. Jam. Daywa. Relax, relax. Nice one. Likod. Uy, garos ta. Malas-malas man. Jam, daywa lang jam. Nice one, last one, last one. Last one jam, last one. Singgit na, no? Wala ko. Singgit man ni sir, wala makasinggit. Kuban mo. Ako manila, makasinggit kayo na. Wow, ta. Outside. Gugtas tayo. Bilog lang. Boy, bababo, katarawan nyo. Yawan nyo, kaya. Imo. Jama sa racket. Ano yun? Hey! Nice one! Oh, nasa ka-racket. Gali. Ay, sorry po.